ମୁଁ ରାକେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂକୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିସାରିଲାଣି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, କେତେ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ କାହାର ନା OSSSR, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ କି ଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଟାକି 6 ଜୁଲାଇ 2024। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଆଣ୍ଡମ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଡେଟ୍ ଦେଇଛି 6/7/2024, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର। ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ এইଭଳି ଭାବେ ନୂଆ PDF ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। দেখি নিয়ন্তু এই লেটর পাই মু আপনার আগর বি কইছি আপনার আজি আজি যেহেতু আপনার রেজিষ্ট্রেসনর আপনার লাস্ট ডেট লা, আজ হি আপনার এই নোটিস আসার লা, কিন্তু আমি রিস্ক নবার নথিলা। তো সেপাই আপনার মু অলরেডি গোটে ভিডিও মাধ্যমে কইদেইছিলি। বর্তমান আপনার রিল্যাক্স হয়ে যাতে কোণ না আপনার ওড়িশা সবর্ডিনেট স্টাফ সিলেকশন কমিশন অন্ডরে ওড়িশা অধীনস্থ কর্মচারী চয়ন আয়োগ, যেটা কি আপনার এটি দিয়েছি কোণ 6/7/2024, সেটির আপনার রিক্রুটমেন্ট অফ দ পোস্ট অফ নর্সিং অফিসর, যে আপনার কোণ দিয়েছি দ কমিশন হ্যাজ বিন প্লিজ টু রিভাইজ দ আডভার্টাইজমেন্ট নম্বর। और आपंकर कौन देती ना 12/6/2024 फॉर रिक्रुटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर डिस्क्राइब्ड हियर अंडर। ता अर्थ तले किछि पॉइंट जोटा एडवर्टाइजमेंट रे से देइथिला ता दरु किछि जिंस को काटिछि आ किछि जिंस ऐड करिछि। सेही जिंस मु परे कहबी आपनकर रजिस्ट्रेशन आ सबमिशन डेट केते एक्सटेंड हेछि सेहीटा को आपन माने देखि नियंतु। तो आपनकर एठी देखि नियंतु पूरा लास्ट को जेतेबेला आपन माने चेक करिवे एथिरे आपनकर दिया हेछि कोन ना पूर्वरु आपनकर थिला कोन ना 13 तारिख रे स्टार्ट, आपनकर एठी थिला 6 तारिख रे एंड, जोटा कि आज डेट्रे किंतु आपण रेजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिए कराला 20/7, अर्थात जुलाई मास 20 तारिख में आपंकर कौन हाँपाई जाऊँगी रेजिस्ट्रेशन शेष तारिख हाँपाई जाऊँगी। अर्थात आज आपन को पुणी 14 दिन गोटे एक्सटेंड मिलगला। बुझीपार्टी तापर आपर सबमिशन सेमती आपर देखो 27 तारिख, ता अर्थ जो दिन आपर रेजिस्ट्रेशन सर से 20 तारिख तार 7 दिन पर्यंत आप लास्ट डेट अच्छी सबमिट करेंगे। तो ये आपने जमा भी भयभीत हूँ, आपंकर एसवी सर्टिफिकेट आणतु, बीएससी नर्सिंग रेजिस्ट्रेशन नंबर आणतु, जीएनएम जो मैंने रिसेंट पास आउट कर भी आणतु, सबकि जिन आराम से आपकी अप्लाई करूँ। भावुँ ये भिडियो बहुत इनफर्मेटिव होती जदि भिडियो से इनफर्मेटिव लगी आप भल भिडियो होती देन आपने भिडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जमार भूलें। थैंक यू।